So, kilala niyo ba kung sino ang representative sa inyong ka-churches? Sige, so... Hello guys, guess who's back in Lozol? Because pa-enroll tayo sa mga class. Guys, guess what? No, you're not guessing because I'm telling you. What I'm gonna tell you is summer class tayo. Wala tayo pauhay. Hindi ako uso sa aton pauhay. Enroll kita Japan summer class yan mas kimaginano. Let's go to Lozol. Yes, let's go. 2 pesos enrollment fee. Let's go. Ate, gutom-gutom. Kami pala ka, ate. Kaanta ka house and that. Mr. Donut. Mr. Donut. Alam, wala din. Ang cute, oh. Ben? Charot lang. Alam, wala din. Donut. Ang ano? Donut. Ang ano? Kati, gusto ko tanan, Kati. Arang isa. Tanan na, Bi? Suma ko danay. Tatlo ka to 25 pila. Accounting. 2, 4, 6. 600. 675. Ha? 675. 75. 675. Budol. Ang ano, GT Cosmetics. Ay. Lapit. Ang baga ni mga pag-usap mga pag-uligan sa kunila din. Wala sa. Gani, ato na to siya sa Sikihor. Ano lang balaya ang maaya balaya dai? Ano lang yung maaya? Mamba sa tinlo pang tubig sa Sikihor kasi sa maay. Ano ba lang? Sa meron na i-deal ko takta. Panapak pa. Makapangalipay pa sa India bago makabalik sa Lunes ba? Gani. Sino ka mabalik? Si Marlon sa boy. Mga bungol sila, no? Bago ikaw man, be. Hello guys! We're here at the beach and Basura is beach also. Damo. Calling the attention of Nigaran government unit. No. Ang inyo nga, joke lang. Tinlong maaya. I'm with my love. I'm a vlogger now. Dito mage. Here, aba. Aba, bilab. We're here at Maay. Kakita, nakamabalin na guys. May ari, di subong mo. Kabla. Tutu.
Ari pa gito. Madre ko mabaw. Ari pa gito. None. And it sees me through. And it's enough for the survival. Just to be with you and kill the light tonight. Hi. It's beach day. Beach. Beach Beach. day. It's beach Beach. day. Uy, it's Wow. beach day. Hello guys. Kinapa ng suga ni ulat mo? Dapat ko. Bago lang. Oh, tayo na titig dogri na oh, yung uli-uli na. Hindi na suga, Kaya video na, video. viral ko na ako ni. Pre na ulit. Adaliwat. Grabe kayo, sino ni Bag? Sino ni Bag? Sasawa mo dyan? Di mo na? No, it's not. Ay, mas namin ang ano sa video. Pakita mo ni Love sa kwan, Love. Babae yung kabiga-biga, ang mga bigaon. Mera. Ang ginabigaan, yung mga batak na nung pabibi sa kwan. Ako na to. Ang pabiga. Ang mabiga, patay. Sa sapo, patay. Te, bango na? Ari pa ko di Love ka. Ari pa ko di guys kay higda. Kaya nga ako nga alaga gat bugtaw pa una pa siya bugtaw ginasakon. Nakata, bango na. Ew. Tutorial on how to fold your Hi guys, we're going home. Yun eh. Taman kayo Pwede. mga buhay na. Guys, we're going home. What are you gonna say? Bye. See you next time. See you next time. Bye. Next stop, Sipalay. Masipalay, susunod, Masipalay. Yeah. Mai, ikaw na talaga. Ikaw at ikaw. Babalik. Oh. Ikaw at Ikaw. Hoy, kamaro, te. Sipig na. Saan isipin niya? Si LTS, wala man? Wala. Gani, may abriyan. Hi guys. Whole day na ko di sa BO. 156. Ano number mo? 223. Long way to go. Long way to go. So na nga, mas-skip lang. Skip lang. Pasalamat ka ng ligo ko. Hindi pa ako tayo magligo yan. Hindi ko lang kaya. Kaya? Oo. Mambal yan. Oh, section A man Hindi ko yung section A. Ang ako na shisha boy. Quick.
Hi guys. Guess where we are? We are the champions. Guys, kauluya. Kaya kayo nakapangbalay lang kami. Hindi na kuluya. At least may bayo. Hindi makadto ka. Di wala bayo. Di mo nakahuluya. At least guwapa. Hindi mo sure. Hindi sure na kaya. Hello! I am not in that like level of Confidence. yes. Confident. Basta madula. Di ako nga trangkaso, guys. I will pamper myself with food. Feel ko itinakdown ko si Angel ka isa. Madula eh. Sige. Ma-RK1. Dahil tati karon. Knockdown na ka niyo. Tapos biyaan na ka dyan balikan talaga. Grabe. Plastic. May Plastic. mapunit mo. May magbulot mo. Dino sino mo nga. Tapos ikadto ka sa shelter. Guys, bakian nyo to. At least, I'm considerate. I'm being bullied, okay? Live. Bye. Not near. What if ma-jogging ta? Gago pa. Uy, same to pala no. Uy, amo na guro ang likod sang kadlao, no? Amo na? Ay, hindi. Wow! Wow! Accidental ni di. I'll never walk Cornelia Street again. Okay. Hope it never ends me, hope it never... Ah! Nachos girlies. Nachos girlies, pero never nachos. Oh! Oh my God! Zel, Freeze. isa di ba lang kayo lika? Freeze. Isa di ba lang kayo lika? Meron man tubig kagina na ginambal ko. Ambal ko natapos, ang kwali kami man natapos. Amo na kagina doon, nagkuha lang kasi ako yung Hi guys, mangita kami barato ang groceryhan. Barato, sa Lupwes? Barato sa Lopez, girl. Toon? Yep. Ang tag 145 na ice cream sa 7-Eleven, tag 99 sa Lopez. Wow, ang ice cream lang yung basi. Ay, oh, pero sa una, kay sa Lopez, ka grocery. Ah, tabok ng nari ako. Yep. Girl. Click the button to sign up. Strong sila. Sila lemon. Okay lang na, di ba? Tastes fresh. Bang. Hi, good morning. Obviously, I'm late. Pero buhay ay di karera. Guys, literally, I'm 30 minutes late. Ano ni rason ko kay sir kung nulungan niya ko man. Wait. Guys, seriously, wala ko kabalo if ano man nga subject subong. I'm not sure if you self siya or Christian morality. Basta sure gid ko yung late na ko. Let's go. Oh my God, I'm here na. Guess what? Nahuya ako magsulod. Girl, damo-damo ko. Nagsulod yung classmates. Ako lang isa late. What the heck? Grabe. Grabe ang A-class. Grabe. Pagka ako ang circle ko and then you will, di ba, best investment are called to love. We are loved by God and we are called to love. Develop your cognitive aspect, okay? Your mind. Kaya kita lang may capacity to understand things around us. No? To know. No? Hi guys. Oh my God. Grabe ang init as in. Pero I'm here na dorm and let's have lunch. Kami lang. Yun. And I have chika. So, kitungod na anad ko nga per me nga 9:30, 11:30, basta may 30 ang starts ang classes. I thought ang ako ng morning class starts from 8:30. But then, kanina ko lang na-check. It starts from 8 to 10 and then 10 to 12. So,
technically, I was late kagina more than 1 hour. I was not late like 30 minutes only. It's like 1 hour, girl. I did not know. Grabe. Kabalan. So, ano to? Tomorrow, wala ligtas si boss. Wala. That's it. Bye. Asa masakiton, girly. Here. Look at that. Actually, our club is money for success. Guys, I'm so sick and I don't know what to eat. So, pakadto ko sa 7-Eleven subo. Hindi ko ka-decide kung ano kaunon ko. Grabe, kagasto maning masakit to ni oy. And I need cold fever. Kaya grabe do ginabutong akong ulo sa kasakit. Pero real guys, I want sopas, okay? I really want sopas. Pwede ko mangita sopas di. Gusto ko magpuli, pero kapoy biyahe, I can't. Impilit ko lang ganyan ko na self na you know, magbangon para lang makakaon. Oh my gosh. I'm sick and I'm alone and this is so sad. Really. Guys, you know, I thought, now what if mabot na si Lord karon, or what if mabot na siya sooner, like after 10 minutes after this video. So I told if mabot man si Lord or if mapatayin man ko if ever. So ang last food ko is this. Yan. Pero promise guys, maayon ako ni. Promise. Maayon na ko niya. Totoo. You only live once. Hey guys, life update. Medyo ayon ako. Pero hindi pa. Pero medyo lang. Pero sakit if magambal ko, like there's something in my throat that's keeping me from talking, and it's kind of painful. So pipiliin mo na lang ngayon hindi mag-talk. What's this? And it's already 10:43 and I'm sound asleep here. Sound asleep. I'm still, you know, higda. Kay temprano pa namulpog ang sagwa namon. And it's so noisy. Promise. Char. Breakfast na ko dugay-dugay. Wala may class subong because it's Independence Day. So, Happy Independence Day, Philippines.
try to... Oh my God, wait, kapoy. I really try to go early here in school and not to be late. Pero girl, hindi ko hindi kayang 8 a.m. Grabe. 6:30 ko nang magtaw. Parang hindi ko ma-late. Tapos, girl, I'm still late. Like, not that late. Like, late lang kamay. Pero still. Wait, tulong ko niya. Alright, guys. Huwag mag-alala. Buya Eddie Carrera. Ay, ice cream. Nag-ice cream ko sa Monday, nag-ice cream ko sa... Ay, nag-ice cream ko sa Tuesday. Sa kagapon, tapos subok ko naman. Everyday ice cream. Hey guys, so I just woke up. May klase pa ko. Feel ko late na naman ko, pero it's not late. Just quite late. Quite small. Hi guys! After 1 week. Hello! Uy, Deria! Hi guys! After more than 1 week. Chika! It's been like more than a week. More than 2. Sa tatlo. Damn! Uy, ano ganyan, chika? Go gel. I-video ko yung chika. Ano ko lang na isend. Promise ah! Promise! Wala na siya malagapang sensor. Siya ka vlog! Sensor ko na totoo. Promise! Siyempre sensor ko, mga sensorizable. No. Ay, okay, nakikabalo naman to siya. Go gel. Go, oh my God. Am I ready for this? So, kung anong happen sa tayo. Dorm? Dorm. Din nga dorm! Ang details! Sige na, i-detail na. Ang details? Wala na huya na sa... Nahuya ko! Kay Roxanne ka Nahuyaman ko na una siya. Gusto mo? Kaya doon na siya, bedo, very. Oh my God. I feel like we're the same. What the freak hell? Tapos, doon ang full details pa, ikaw anay. Ako? Oh my goodness! Lumalabas ang aking my inner rage is going outside Wait lang. because of her. Wait lang. Ma-brief ko na ma-brief. Idiretso na lang wala. Ay, hindi akin. Ma-brief niya dapat. Kay halin sa... Hindi Ako gani na na ito. ako yung mukha ko. Okay. Ipo! Dali ka! Mga Roxanne! Dali ka!
Get. Ikaw nag-decide, subong. Si Angelica, mga when man? Kay Permi na lang yan. Si Permi na lang yan. Ako ka-decide, ya? Ako yung moment. Alas. Alas. Anay, manti kami na kagin. Nagkita na kami. But, isa-isa. Now, color pencil. There, oh. Ganda-gandahan. Sa digital? Tinanong sa ano? Congrats, graduates. Guys, graduation. Sanglay si iyo, subong. Guys, congrats, you made it. Mag-college ka mo, accountancy, okay? Because it's the best course ever. Hindi ka mali mabunda yan. Minawigit ako ng clip. Hi guys, we are Balikbayan. Feeling, hindi ka magkabakasyon, may di man? Oh, SK Kagawad. Puro flow. Marami yung mga accounting man. Hindi na siya matawag, registration, entrance na ya. Ano ba? Nakabayad. Gabi sa taas, nasa na? Sige. Next month, hindi ka mabalik sa ano na lang kami binigyan? Gani kami ni Kera. Baka na una na ko bayad. Ni kami ni Kera, sa nagkaon, kami sa inasalan, bala ulikod sanag. Gabi namin amon kaon. Naka-3 rice pa kami gani. Tapos, nagrikta kami puli, nagrikta kami lakat. Aran na kami sa McDo, gamalam ako. Busog-busog ko kaya, dako ako dyan. Nadumduman ni Kera, wala kami kabayan. Kabayan? Nabalikan nga? Oo, balik kami. Tambaw ka yun, Jack. Kay kapoy ka. Eriklaan. Araya, bantay ng isa ako. Ito ang nag-gusto. Ay! Hi, Pastor! Kaibigan na naman ang Angel mo. Next slide ka dyan. Next slide ka dyan. Mayan ka? As your faithfulness for me, as we come before the throne of the Father. At pasalamat kami sa anak ni sa paggamit mo, Engineer Jerry Panopong Ginoo nga he spent a lot of money for the sake sang siningamo. So good.
Daog o kon daog ang kontra. Per day ka mo ay. Per day ka mo ay. Oh, big naman.